यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज नूतन सकाळ को आपण मानक विशेष विशेष स्वागत जनाई यही कार्यक्रम को आरंभ करुचु जो कार्यक्रम नामटी है प्रात ज्योति। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर द्वारा आयोजित यह विशेष कार्यक्रम आम मैंने एक उद्देश्यमूलक भाव में यह करने चाहूँ जे अनेक व्यक्तिगत जीवन को ईश्वरंकर वाक्य द्वारा परिवर्तित करवा। अन्य भाव में कहवाई गले आम जीवन में जो अभ्यास गुड़िक अच्छी से अभ्यास को मंद अभ्यास एक उत्तम अभ्यास को परिणत करवा। एवं आज मध्य एक विशेष आलोचना जो आलोचना युवा युवती मानकर संपर्कित। ये युवा युवती अवस्था अनेक प्रकार अभ्यास अनेक प्रकार व्यवहार भितर आमने नूतन भाव लिप्त हो। तेणु आजिर आलोचनार विषय होची आसक्ति बा आमे इंग्राजी रे कहले एडिक्शन। आजिकाली युवा युवती माने भिन्न भिन्न विषय प्रति आसक्ति। अनेक युवा युवती अनेक सकारात्मक विषय गुड़िक प्रति आसक्ति हुअन्ति जे प्रकार की पाठ पढ़िबा एवं अनेक नुआ नुआ विषय आविष्कार करिबा नुआ नुआ विषय प्रति रुचि रखिबा यह गोटे सकारात्मक आसक्ति बोली आमे कहि परिबा। एवं जहार फलाफल उत्तम मध्य हुए से माने दिन को दिन वृद्धि साधन हुअन्ति। किंतु आउ किछि युवा युवती मानकर आसक्ति विषय जदि आमे आलोचना करिबा ताहा एक नकारात्मक आसक्ति। उदाहरण स्वरूप आजिकाली समाज रे आजिकाली दुनिया रे अनेक प्रकार आसक्ति अच्छी। समाज प्रति जगत प्रति अधिक मात्रा रे आसक्ति हबार वर्तमान समाज रे अनेक प्रकार विषय अच्छी जहाँ युवा युवती माननको अति शीघ्र आकर्षण करे। उदाहरण स्वरूप जितेबाला नूतन भाव में युवा युवती अवस्था आमने पाद दो प्रथम आसक्ति आमको आकर्षण करे ताहा हेउची निशा सेवन। निशा सेवन करिया पाई बेले बेले आमनकर सांग साथी माने आमनको प्रोत्साहित करंती। आमनकर सांग साथी माने आमनको ए प्रकार मतांती जे आमे जदि से निशा व्यवहार करूना ताहले आमने जने जुबान हूँ। ए प्रकार मध्य किछि युवा युवती माने सेमानकर बंधु माननको ए प्रकार जागतिक विषय प्रति आकर्षित करंती एवं अल्प टिके टिके आरंभ करू करू आमे एथि प्रति आसक्ति हेई जाऊ। निशार आसक्ति आमनकर जीवन रे केबे हेले मध्य उत्तम विषय जोड़ी पारिबो नाही। निशा सेवन करिबा द्वारा अनेक लाभ होउथुवा विषय को आपणकर सांग साथी माने आपनको कहि पारंती। किंतु मोर प्रिय दर्शक बंधु माने आज जदि आपण माने जने युवा किबा युवती अटंती ताहले ए निशा प्रति आसक्ति हेबा ठारू दूरे रुहंतु। अनेक निशा सेवन करुथुवा लोक माने आज सेमानकर जीवन को हरैछंती। आपण माने अनेक क्रीड़ाविद माननको देखंतु जो माननको आमे स्पोर्ट्स स्टार बोली को। अनेक चलचित्र जगतर नायक नायिका माननको देखंतु जो माननको आमे फिल्म स्टार बोली कहू। अनेक ए प्रकार आधुनिक जुगर नामी दामी लोक माननको देखंतु अनेक ए निशा प्रति आसक्ति हेबारु आज सेमानकर जीवन नष्ट हो जाइछि। आजिकाली सोशल मीडिया रे अनेक प्रकार संवाद आसुची एई प्रकार निशा सेवन करिबा द्वारा सेमानकर जीवन क्षति एवं क्षति उपर ही सेमाने रहिछंती। किंतु सेमानकर जीवन रे केबे हेले मध्य पुनरुद्धार हेई नाही। आपणकर युवा अवस्था को जदि आपण नूतन भाव में आरंभ करुछंती किंबा
କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ୱାରା ଆସକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ସମୟ এই ନିଶାର ଆସକ୍ତିରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଥରେ ଯଦି ସେଇ ନିଶା ସେବନ ଭିତରେ ଆପଣ ବୁଡ଼ିଯିବେ, ଆପଣ ସେଇ ଜଗତ ଭିତରେ ରହିଯିବେ, ଆପଣ ସେଠୁ ଓହରି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କ୍ଷତି ଏବଂ କ୍ଷତି ହିଁ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, এই ନିଶାସକ୍ତ ବା ନିଶା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁଅ ମୋର ଝିଅ ସେ ଅମୁକ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଅମୁକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅମୁକ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ହେଉ ଯଦି କୌଣସି ନିଶା ସହିତ ଆସକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଆଜି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏହି କଥା ଆମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ଜଗତରେ ମିଳୁଛି, ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦ। ଏହି ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭେଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ, ସେତିକି ବେଳେ ଅନୁତାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ଭଲ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିଶା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆସକ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହିତଜନକ ନୁହେଁ। ଅନେକ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶା ସେବନ କରିବା ବିଷୟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ଅଛି ନିଶା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ଆପଣ କରିବେ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କ୍ଷତି ଘଟାଇଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମ କରେ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ତେଣୁ କୌଣସି ନିଶା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ବିଷୟର ଆସକ୍ତି ତାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର କରେ। ଯଦି ତାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆସକ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିଦେବ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ରକ୍ଷା କର। ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।